kadang berjubah. Jubah is not a must for a Muslim to wear. Tapi cuma dia ikut Nabi lah, for example, macam itu kan, dapat pahala dia juga. So it is not a must, but at the same time kita perlu tahu agama ni bukan baju. Tapi kalau nak buat culture, silakan, tak ada masalah pun. So apa isu dia sebenarnya? It goes come back, tak ada isu sebenarnya. Tak ada. Tu kadang-kadang saya tahu lah, saya punya mulut saya. Kalau zaman Rasulullah ada seluar Levi's, Rasulullah bukan seluar Levi's. Kalau koyak dia jahit sendiri. Rasulullah kan suka jahit sendiri kan? Betul, semua buat sendiri. So kalau saya pakai jeans koyak-koyak, jahit sendiri tu sunnah. Bukan. Kalau ada lah, kalau ada Rasulullah jahit sendiri lah. Tapi the actions lah, the actions of Rasulullah memang jahit sendiri apa koyak-koyak. Correct. Kan? Tapi saya punya jeans, saya kalau koyak-koyak saya jahit sendiri. Sunnah lah. Sunnah lah. Betul lah. Settle. Talking about that, betul lah. Kira Nabi punya sifat dia tak suka susahkan orang. Kalau macam contohnya dia naik unta, barang dia jatuh tau, out of pockets. And kalau kita kan, bang boleh ambil kan tak? Dia tak. Dia Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Datang. Lari-lari daripada Woodlands. Dah lama, sebenarnya dah lama nak jemput. Dah lama nak berbual. Masya-Allah. Dah, okey Kan. Saya kat masjid je. Sekarang saya kat Masjid Yusak. Betul. Tu kalau sebut orang kalau sebut Yusak tu saya tak boleh imagine masjid ni. Yusak kat mana? Sekarang ada masjid. Betul. Dulu orang ingat sekolah je. Betul. Kan? Betul. Dah lama. Dah lama juga. Dah 5 tahun daripada dia buka 2017 tu sampai sekarang 2022, kira 5 tahun lah. Betul. So saya kat situ daripada 2017 lah. Kira latest mosque kalau ada orang, kalau nak senang, latest mosque in Singapore, Masjid Yusak. Ya. Presiden. Ya. Dia buka pun dah 5 tahun dah. Buka dah 5 tahun dah kira memang officially open 14 April 2017. Masih ingat dia. Masih ingat. Pioneer lah, kira pioneer. Kira pioneer lah, waktu ingat. Nanti ada satu soalan. Okey. Pernah tak dekat Masjid Yusak, Ustaz main flute? Pernah. Sebelum ke selepas azan? Tak main time azan lah. Saya tak main time azan. Main dalam masjid tapi tak sebelum lepas azan lah. Tapi orang dengar? Orang tak dengar lah. Kira staff mungkin dengar lah. Member dengar lah. Seorang-seorang lah. Ingat dia macam kat radio kan main flute tu. Azan masuk. Tu Sifu. Sifu masih Sifu lagi. Masih nak kredit Sifu. Masih nak kredit Sifu tu. Sifu kan sibuk dukung anak sekarang. Kan flute main Sifu. Dia ada dalam Singapura ni ada 2 ustaz yang main flute. Tak tahu kalau lepas tu dia jumpa malaikat Israfil, kau tak tahu macam mana dia nak jawab kan. Kau pun nak main flute juga. Betul. Okey. Okay, Ustaz, ini kita berbual sembang-sembang. Jadi topik kita topik dia simple tapi sebenarnya dia complicated. Bukan complicated lah. Kita rasa benda ni benda yang simple tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Boleh kan. Okey. Tapi disclaimer dulu. Saya nak cakap disclaimer. Kalau soalan-soalan tu incoming, kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau tak boleh jawab, dan saya kena cakap saya tak boleh jawab. Boleh tak? Boleh jawab. Boleh. Kalau boleh okey lah. Ustaz kalau tanya saya pun saya boleh tanya juga. Okey. Saya boleh tanya juga. Yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang saya nak jawab, saya jawab. Saya tak nak jawab, saya diam-diam. Okey, gitu pula. Dia boleh kan tak boleh, nak kan tak nak. Okey. Okey, so ada choice. Kalau you cakap I tak nak jawab. I don't say anything. Fair. Okey. Topik kita pasal adab dan biadab dalam masjid. Okey. Adab dalam masjid okey. Adab dan biadab. Ada orang biadab, ada orang dalam masjid biadab. Ini dekat terus terang. Betul. So apa yang kita kena jaga sebagai jemaah ke, sebagai orang yang bekerja kat masjid ke. Ni kadang-kadang kita tengok biasalah. I'm sure kat masjid pun pernah ada gaduh-gaduh sikit, terpekau sikit, tak puas hati sikit. What is it yang kita betul kena? Apa sebenarnya yang betul-betul kita kena jaga bila kita jejakkan kaki masuk dalam masjid? Okey. So apa yang kita kena jaga bila kita jejakkan kaki? So it's both ways lah. Saya tak represent any mosque. Saya cakap generally. So it's either the staff, kira baik yang bekerja ataupun yang mengunjung ke rumah Allah SWT kan macam itu. So basically kalau kita dengar syarahan, ceramah, definitely they will
ustaz lah, ustaz akan cerita macam kena apa orang kata kena pakaian yang baik, kena jaga macam tak boleh bekik-bekik macam tadi yang you kata lah. Tapi regardless of how kita nak jaga adab tu, macam nak be respectful to others, in a way mesti ada yang macam terbiadab. It's either coming from jemaah, coming from the staff. Dia mesti ada noja ke apa ke, mesti ada punya. So kalau pendapat saya sebab saya lah secara individu, I'm in a sandwich generation. Maknanya tengah-tengah. Saya maksudnya akan melayani, akan dikunjung, masjid tu akan dikunjung oleh senior and at the same time akan dikunjung oleh yang muda. So we are in between. Kalau orang yang senior kadang-kadang nampak anak muda kan. Dia straight away cakap, budak-budak ni main-main lah. Macam datang masjid betul-betul lah. Macam definitely our seniors will definitely cakap, kalau apa budak-budak remaja mesti dia suruh belakang lah, soft for example. Nanti duduk tak betul dia kena tegur on the spot. Sebab ada dulu member yang pernah kena tegur, dia pakai t-shirt tapi tak tahulah dia agaknya ada trend t-shirt yang pendek, singkat-singkat yang pendek kan. Dia cakap, Mat ni macam mana kau pakai baju ni? Dia macam like very direct. Dia cakap dengan saya lah. Cakap, pakcik ni biar betul, takkan baju je apa. And then dia pun ada background marasa juga. So dia cakap, pakcik, Allah tak tengok baju apa, Allah tengok hati apa. Which is correct jugalah. So nak salahkan budak ke nak salahkan yang tua, tu pun tak boleh juga kan. Macam mana saja, dia betul, dia pun betul juga sebab memanglah tak sopan. But in a way, kalau kita nak pergi tang masjid lah, dia sebenarnya as simple as what you are lah, macam itu. Regardless, memang kena respect. Macam ada orang kata, ada ustaz kata, mungkin kata advice, kalau nak sembahyang, baju kalau boleh jangan ada apa, cap-cap ke cap-cap ke apa ke. Ni tak ada sensor. Tak ada sensor. Okey. Sebab saya pernah diri belakang ni, I sembahyang datang masjid sebagai jemaah. Ada seorang hamba Allah ni lah, dia datang, tak cakaplah bang siapa kan. Jadi bila saya tengok tu belakang, saya nampak dia punya belakang cap, dia bukan alkohol tu masih okey lagi. Okey lah, kita faham lah alkohol. Bang bus. Kalau orang kat belakang dia, saya cakap minta maaf, saya maaf cakap lah. Kalau saya kat belakang dia, saya macam mana dia boleh pakai, mana dia dapat baju ni, saya cakap. Siapa yang tahulah, siapa yang tahulah, maknanya dia tahu. So siapa yang tahu. Ustaz pun tahu lah. Ustaz pun tahu lah. Reference. Tak, maksudnya kadang-kadang kita tu Google, somehow in a way kadang-kadang naluri pun kita nak cakap, apa bebas ni macam pernah dengar. Tapi macam benda tu will distract kita. Dia tak ada apa-apa, dia pakai tak ada apa. Tapi kita affected, kita distracted. And then kalau dia semayang, dia pakai dapat pahala, kita tak dapat pula. Macam mana So in a way kena jaga. And kadang-kadang macam tadi Cip kata, apa yang kita kena jaga bila kita ada kat masjid, definitely the speech. Itu main penting. So baik senior, baik yang muda, macam mana kita nak menegur, yang tattoo biasalah. Tattoo kita dah nampak biasa kan. It's a matter the word choice of words that we are going to use in the mosque especially, tu yang the most important thing. Sebab hati kita tak tahu. Orang tu datang mungkin lebih baik, mungkin orang yang datang tu lebih baik daripada orang yang selalu datang tu kan. Sekali-sekali datang lagi baik daripada orang yang selalu datang. So more or less like that lah. Menjawab. Jawab. Itu basic lah. There's a lot of banyak perkara-perkara yang berlaku dalam masjid. Atau kita as human being, kita manusia, kita ada kita punya habitual. Habit yang kita kat luar, kat rumah, tempat kerja, yang biasa lah. Ada tempat-tempat yang, because every ruang atau tempat yang kita pergi ada adab-adab yang tertentu. It doesn't have to be, it's just simple ethic lah. Tak semestinya adab seperti adab agama ke apa. Tapi kalau kita masuk office pun ada benda yang kita, bos punya pintu kita tak boleh masuk, tak boleh tersergak. This is all adab lah. So but bila kadang-kadang apa yang kita lalui kat luar, kita tak perasan yang bila kita masuk masjid, we feel like this is part of our life, part of our daily life. Yang kita tak macam kadang-kadang kita lupalah kan, okay kita dah masuk masjid. Sometimes it's difficult juga macam kita suddenly kita switch. Dia boleh jadi juga people can see it as hypocrite. Kat luar kau lain, kau masuk masjid kita juga jadi lain. Boleh jadi lain. Tapi at the same time kita kena tahu yang setiap tempat, setiap ruang ada adab yang kita kena jaga. This is how you supposed to
act, your mannerism in this kind of space. You see? Correct. And we all know, masjid rumah Allah. Betul. Dan all are invited. Yeah. Semua orang boleh masuk. Okay, and then there's a lot of question lah. Ni belakang-belakang ni, question dia berat-berat. Bukan berat lah, tapi pada saya, I'm indifferent. Pada saya, siapa yang masuk masjid, okay, dia nak masuk masjid. Then saya pernah pakai ayat dalam monolog aku cakap, aku masuk masjid pasal aku tahu aku jahat. Okay. Kan? Tapi kalau kau rasa kau masuk masjid pasal kau baik, sorry lah. I know, something like that. Because kita tak tahu, setiap manusia yang masuk masjid tu kita tak tahu latar belakang dia, tujuan dia. Mungkin sekali itu pertama kali dia masuk masjid, kita pun tak tahu. Correct. Kan? So dengan intention apa pun kita tak tahu. Kan? So people have this reaction, look, kadang-kadang sebut. Kan? Pernah Judging judging is one. Kadang orang akan, saya memang tahulah, you know me lah, kasih pasal gaduh-gaduh ni biasa lah. Saya pernah gaduh dengan hujung masjid. Okay. Kan, gaduh apa? Saya keluar daripada bilik air. Saya buka air besar sikit lah. Bukan pasal saya mandi. Macam cuci muka, tengah limas lah. Buka baju, cuci muka, lap-lap badan, keluar dengan tuala. So keluar dengan towel dalam muka cakap, "Hey, sini mana boleh mandi? Kau tak boleh mandi." Cakap, saya tak mandi, saya pasal habis ni bukan tempat mandi tau. Dia cakap, "No, tak boleh mandi kat sini." Saya tahulah, you know, sometimes saya kepala dia siau sikit kan. Cakap, "Bang, tak payah marah-marah bang." Kan? Orang Yahudi masuk masjid kencing pun dah 10 tak marah apa. Kan cakap, "Apa kau jangan dibuat?" But I think there's certain thing that we need to learn. Yes, kita kena jaga adab, of course. Yang hujung masjid tu pun dia jangan tugas dia lah kan. Dia cakap, sini tak boleh mandi. But I think there's way to. Correct lah. That is why I'm referring to my first jawapan tu. Dia cakap it's a choice of words that you use. You have different. You can choose whether to raise your voice, but you choose to raise your voice instead. Faham tak? You can choose not to. But you choose to raise your voice and then use such words. So macam asal nak kena, macam you cakap betul lah, you actually you got the facts right lah kan. Macam Yahudi banyak kat kencing dekat masjid pun Nabi tak marah, cuci biasa je. And for that reason I think that is strong enough dia punya fact dia. Tapi just Pak Cik Noja tu maybe in denial lah kira macam kan. He just want to, maybe dia pun I don't know, kalau nak sangka baik kira macam dia ada problem lah, mungkin malam tak dapat ke apa ke. Orang cakap gitulah kan, orang Melayu cakap gitu. Adalah datang angin dia lah macam gitu. Tu kalau kita nak sangka baik lah, okey lah. Pakcik, sorry lah macam gitulah. But you being you memang ada akan ada. So I have to admit, kalau saya cakap Noja tu biadab, pekik-pekik dengan saya pun biadab juga, saya balas pekik. Correct. Boleh lah kan. So that's the thing. And a few incident. This is incident yang saya perhatilah. Saya tengok, then sometimes I just think, why like that? Macam okay, orang tengah zikir atau dia lepas solat dia sendiri tengah dia buat wirid. And then lagi satu jemaah datang. Kan, salam. Kan nak di sebelah ulur tangan. Salam. Habis yang tengah wirid ni sama dia tengah khusyuk atau ada malas layan, dia pun ulur tangan gitu je. Which I think pakcik ni biadab, so ulur tangan, because I know bila kita bersalaman kita look at each other, tengok, take a break. Yeah, so this kind of thing happen. Kalau what you suggest? Apa yang kita kena jaga, apa yang kita kena tengok bila kita masuk masjid? Tak, if that kind of incident, I think basically generally lah, walaupun kita orang masjid pun kebanyakannya selalu dihujani oleh ceramah-ceramah, tazkirah, syarahan-syarahan kan. But one thing that I can for sure say that kita lack understanding sebenarnya. Saya kasih contoh. Saya kata contohnya lah, memang ada hadis dia kata Nabi kata yang masjid ni tempat turunnya rahmat. Saya tanya, apa tu rahmat? Apa boleh cakap? Macam itulah. That kind of kan. Haji cakap dengan saya, Haji, rahmat tu apa? Sebab contoh kalau time zaman Nabi ada sahabat dia pun tak faham dan dia tanya. Dia cakap kan kita kalau solat Jumaat nanti khatib cakap ya ayyuhal muslimun contohnya kan, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Takwa tu apa? Macam nak jawab?
Try tanya if you can, tak tahulah kan, hopefully jangan you yang tanya lah. Cakap dengan Pak Haji, takwa tu apa Pak Haji? Kalau dia jawab, takwa kat beduk. Masjid takwa. Sebab sahabat in real life at that point of time pernah jadi. Sebab sahabat pun, being sahabat, orang ingat kan kalau cakap sahabat, dia akan faham semua lah. Tapi sahabat ni, Nabi, takwa tu apa? Sampai Nabi kena explain to a level that, wahai sahabat, takwa tu, if you see a path, kalau nampak path, you see ada banyak paku-paku, duri-duri, macam mana you jalan? Berlari tak? Tak berlari. Dia akan jalan tengok-tengok, kalau gelap akan suluh lampu. That is takwa. Maknanya berhati-hati bila berjalan satu. If you are taking a path, you should be careful of that. So back to haji tu, yes, zikir is important. Zikir ingat Allah. Tapi in the hablun nas, the tali Allah, how you interact with an-nas, kan? It's also a reflection of you bila mana you and God. Dia kata man la yashkurun nas la yashkurullah, kan dalam satu hadis. Siapa yang tak berterima kasih dengan manusia, tak berterima kasih dengan Allah. In a way, if it's your interaction with humans is much more important as important as your relationship with Allah. God. That's how it is lah. So maknanya kalau you tak faham, you tanya. Kalau saya ada satu contoh lagi. Ya. Solat fardu di awal waktu. Bagus tak bagus? Solat fardu awal waktu. Macam kira kalau ada azan kat masjid je, you terus pergi lah. Bergantung solat waktu apa? Solat fardu lah. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke. Cik, macam faham Tak ada. Ni so, kalau maghrib tak ada sunat depan. Betul. Tak, tapi solat lah awal waktu. Solat jemaah dia. Solat jemaah dia awal waktu. Bagus lah kan? Bagus lah. Saya tak kasih trick question, jangan takut. Okay. Tak, saya tricky. Saya tricky. Solat dia awal waktu, bagus lah. Tapi kalau for example, kalau someone is to come to your house, ni tamu, Cip datang rumah saya, lepas tu bawa sekali masuk isyak. Cip, sorry saya pergi solat dulu saya nak awal waktu saya pergi. And then I left you like somewhat 20-30 minutes because after solat saya nak zikir, saya nak apa. Bagus tak bagus? Tak bagus. Nabi kata kalau ada tamu, layan dulu. Okay. After, kalau betul-betul lah dia nak ambil awal waktu, solat isyak panjang. Kita tak cakap sama maghrib. Maghrib is very short. Kita cakap, minta maaf Cip, saya nak solat jap boleh. But secepat mungkin pun. Sebab ada tamu. And that is how, kata dalam satu hadis, lepas benda yang fardu, solat fardu kan. Lepas tu solat sunat tadi dia kata tu. After solat fardu, benda second, the best thing to do, bukan solat sunat. Apa? Buat baik pada orang. So it doesn't matter. Kalau you kata, saya ni belum buat sunat, solat sunat saya belum buat apa tu semua. Nabi tak kata gitu. Nabi kata bagus kalau buat sunat, dia tambah. Tapi kalau ada orang yang memerlukan bantuan kamu, at that point of time lepas solat, attend to him. So in a way, buat baik pada orang tu lagi bagus daripada amalan-amalan sunat yang lain. Okay. In some instances lah. But not all. Tapi memang sunat tu memang, it's a additional point lah, for example. So kalau kita round up kan, kita apa, cakap senang lah. Saya semua cakap senang. Betul, memang cakap senang. Cakap senang dia gini, kalau kita masuk rumah Allah, masjid, kalau kita tak hormat manusia lain, betul, that means kita tak hormat. Betul. Masya-Allah. Bagus you punya rumusan bagus cakap senang betul lah. Cakap senang ah. Faham senang Minta maaf kalau yang tak faham, Cip rumuskan faham. Dia make it simple lah. Simple. Kau datang, you respect God, respect everything. You don't respect other human being, you don't respect. Means you don't respect Allah. Masya-Allah. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Gitu je. Pan Arab tu saya tak faham nak cakap. Saya tadi explain Melayu lah. Pan Arab saya Jawa. Lidah saya tetap Jawa. Betul. Okay. So adab I think basically adab is apa between manusia. Kemanusiaan kan. Correct. So there's a lot of adab, I'm sure. Correct. Ada adab dengan Allah macam mana kan. Tu solat lah, tengah solat takkan orang nak kacau kan. Tapi zikir boleh. So adab dengan manusia, adab dengan tetangga, jiran kan, definitely. Yeah. So ini example lah. Kita okay. Macam budak tu pakai t-shirt tu memang ekstrim lah. Dah lah dia pakai itu benda, lepas tu dia cop kat belakang.
dah distract orang belakang. Ha. Macam saya ni, saya pernah sekali. Ini pun saya dah pernah cerita. Esok yang sebelum ni saya pernah cerita. Saya pergi sembahyang Jumaat, saya solat Jumaat macam biasa. Lepas tu saya keluar, memang jumpa kat luar. Masjid Sultan. Cik, saya rokok. Cik, kau steady je. Cakap, apa ya, steady? Steady lah apa? Steady je kau pergi sembahyang Jumaat dengan t-shirt ni. Cakap, t-shirt apa? Setan Jawa. Ada setan Jawa ada? Ada. Oh, T-shirt tu memang Setan Jawa tu filem. Saya bukan Setan Jawa. Saya cakap, Setan Jawa cakap, steady je kau cakap. Oh ni setan. Kalau syaitan tak boleh. But then again, okay. Ini adab. Kan? Okay, maybe that time pun saya macam, pasal saya memang kat luar, saya memang jenis t-shirt and jeans. Saya cakap, alamak ni Jumaat lah. Kadang-kadang kita lupa. Kita lupa yang kita keluar tu hari Jumaat. Jadi kita cakap, ni solat Jumaat lah. Pergi solat Jumaat. Masjid kat depan, Setan Jawa. So itu kira biadab ke macam mana tu? Okay, so as much as possible macam tadi saya katakan, sebab kalau dia tak biadab lah, it's just more of a self-conscious lah. So kalau rasa macam you menghadap Allah, sebab selalu lah kalau dalam kelas-kelas solat saya akan cakap, kalau you pernah tak jumpa boyfriend ataupun jumpa girlfriend, ni kalau perempuan lah, baju kelawar ke dengan singlet ke, macam itu lah. Perempuan mesti nak make up sikit, betul tak? Takkan nak jumpa baju kelawar, jumpa boyfriend. Nak gimana? Nak jumpa, ada dating lah. Tak kan? Macam itu lah. So in a sense, bila kita masuk sama Allah, we can gambar it macam itu. Kalau nak cakap asal adab, maybe it's less adab to some because that is not what he or she usually see in the mosque lah kan. Tapi in an instant macam kalau kita dah there's no way that I can change this. Kan maksudnya. But I still want to go as much as possible. Kita kalau kat depan kita cover apa? As much as possible. Kalau dia tak distract orang-orang di sekeliling kita, then okay lah. Saya masalahnya saya tak perasan pun saya pakai t-shirt tu. Lagi satu tak perasan terus. Tak perasan terus. Saya tahu saya pakai t-shirt. Saya pun kadang-kadang saya, kau pakai t-shirt apa dia tak perasan lah. Pakai sarung aja. Kita tak tengok orang yang nampak apa. Betul. Kan? Semayang. Tapi asal jangan bila semayang tu kalau orang tak nampak okey lah. Kalau orang nampak pun kira tak boleh buat apa kan, nasib dia kira. Nasib dia lah. Tapi by right kalau macam dengan solat pun kan, by belakang jemaah ke apa, by right it is advised for us to lower our view, pandangan lah. Tawaduk. Kat bawah kena tengok tempat sujud. Tawaduk pula. Bukan. Kamu dia lain. Itu rendah apa? Tak lah juga. Bukan, ni kena bawah. Bukan tawaduk. Tawaduk rendah diri lain. Tapi kita semayang pun tak boleh tengok atas apa? Tak boleh lah. Itu makro. Makro tengok atas. Bukan adab dia. Tu makro lah. Tak salah. Tak salah tapi. Tu kira kerek lah. Macam itu lah. Jangan Tuhan pun nak kerek Allah. Macam itu lah. Fahal? Gitu lah. Macam itu. Fahal. Macam ni bila nak nampak bonus. Macam itu lah in a way. Kan? Betul. So kita tengok bawah. So dah tengok atas yang nampak t-shirt pun dia boleh salah. Nasib dia. Dia punya rezeki lah nampak gitu. Rezeki dia nampak. Macam tu hari yang tadi saya kata tu lah, rezeki saya lah nampak dia punya baju macam itu kan. So it's more of self-conscious lah rather than people. Okay, ini general lah. Ini a bit sensitive. Maybe sensitive. Okay. Not to me. For me saya okay. Macam saya cakap, siapa masuk masjid, I have no bukan cakap I'm not judgmental lah. Kalau masuk lah. Budak tattoo masuk masjid ke, siapa masuk masjid. Because they have their own reason yang diorang masuk masjid. Kan? Sometimes kita lihat kaum hawa yang masuk masjid tidak tutup aurat sempurna. Rambut ke apa. Sometimes macam diorang tengah kerja ke. I tak tahulah. But we've seen, I'm sure kita pernah nampak yang tak pakai tudung, tak pakai jilbab masuk masjid untuk solat. So so what's your take on that? Bukan cakap dia salah ke, betul lah kan, but adab, where does that adab stand and macam mana kau cakap? Okay, saya try faham. So maknanya kalau kadang-kadang what's my view on bila ada orang yang actually nak solat tapi dia datang masjid tak nampak macam nak solat. Contohnya tak pakai hijab ke, tak pakai apa tu semua. Dia masuk, saya pernah nampak juga actually. Ada macam satu corporate woman, dia masuk masjid and that happened at Masjid Sultan. Masjid Sultan dia pakai macam betul ni. Sekali dia masuk masjid, sekali dia pakai bawa beg dia telekung apa tu semua. Dia pakai apa tu semua. Lepas tu dah after that dia keluar balik dia tak pakai hijab lah. So that is
the norm that we are having in Southeast Asia especially kan, ni geographical punya lah. Kita tak biasa, itu je. Kalau dekat negeri Europe, kalau selalunya diorang banyak benda begitu. Tapi but now ada banyak video siapa tu semua kan. Even the Europeans also dah start pakai hijab dan sebagainya lah. So that one, kalau kita nak cakap tu salah dia, kita tak boleh juga sebab kita tak tahu yang dia mungkin that's the point yang dia kata dia nak try lah solat in whatever condition that she is in, she was in lah. But the fact that dia bawa telekung, then that is more than enough already. Padahal dia dah tahu dia punya kewajipan dia. Kewajipan dia, hak dia dengan pencipta dia lah, for example like that, for that instance lah. So maknanya after that, then dia back to human punya dia punya interaction dengan human. So I think like you said lah, we couldn't be judgmental in this. But at the same time also we acknowledge dia punya nak berubah tu, kita kena acknowledge. Macam itu je lah. Sorry dia bukan salah betul. Bukan salah betul. It's a matter of view lah, view. Kita pandangan kita macam mana. So kalau nak positif, dia akan jadi positif sebenarnya. I think I like the fact yang you keluarkan pasal geografi. Geografi because kita sembahyang solat dekat sembahyang solat. Apa aku berbual? Sembahyang solat. Kita sembahyang Jumaat dekat Johor lah misalnya. Kita nampak orang semua datang pakai baju Melayu dengan samping apa. Brunei, orang macam hari raya. Betul. Okey, Singapura pakai biasalah yang kita nampak pakai kerja. You try pergi dekat US ke apa, you tengok sendiri dengan bling-bling, dengan yang rantai, dengan topi terbalik, mana punya Muhammad hip hop. Assalamualaikum brother. Dia rap sah. Jangan dia Al-Fatihah rap pula. Dia Al-Fatihah macam Assalamualaikum brother. Mana punya rapper. But I think the idea of geography tu important. Betul juga. Kita tak faham. Yang jadi kadang-kadang isu, the reason kita belajar dekat Arab, banyak ustaz-ustaz ni belajar dekat Arab. And we are trying back as much as possible to bring back that culture. So in a way kita ni sebab tu kadang berjubah. Jubah is not a must for a Muslim to wear. Tapi cuma dia ikut Nabi lah, for example, gitu kan, dapat pahala dia juga. So it is not a must, but at the same time kita perlu tahu agama ni bukan baju. Tapi kalau nak buat culture, silakan, tak ada masalah pun. So apa isu dia sebenarnya? It goes come back, tak ada isu sebenarnya. Tak ada. Kadang-kadang saya tahu lah, saya punya mulut saya. Kalau zaman Rasulullah ada seluar Levi's, Rasulullah bukan seluar Levi's. Kalau koyak dia jahit sendiri. Rasulullah kan suka jahit sendiri kan? Betul, semua buat sendiri. So kalau saya pakai jeans koyak-koyak, jahit sendiri tu sunnah. Bukan. Kalau ada lah, Rasulullah jahit sendiri lah. The actions lah, the actions of Rasulullah memang jahit sendiri apa koyak. Kan, habis saya punya jeans, kalau koyak-koyak saya jahit sendiri. Sunnah lah. Sunnah lah. Betul lah. Settle. Talking about that, betul lah. Kira Nabi punya sifat dia tak suka susahkan orang. Kalau macam contohnya dia naik unta, barang dia jatuh tau, out of pockets. And kalau kita kan, bang boleh ambil kan tak? Dia turun, dia ambil. Sebab itu dia punya cara dia. Dia memang tak suka. So kalau kita dah suruh siapa kan. Kalau saya kalau naik unta, barang jatuh dekat Danish, menantu saya kan. Danish, ada pelapis. Menantu kan. Bila lagi nak bully menantu. Betul lah. Itu lain lah, itu lain. Danish, ambil. Nanti kat rumah settle lah. Okay. Basically, if there's one more. Kita dah nak habis ni. 5 minit. Okay. Last line last 5 minit ni. You want to advise, your personal advice dengan yang menonton ni tentang adab masuk masjid. What will you want to tell everyone? Okay. When it comes to masjid kan, dengan masyarakat, it's pretty simple. Saya teringat satu hadis je lah. Nabi kata, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Saya translate Okay. The most loved place, tempat yang paling Allah cinta, ahabbu, macam kita panggil habibi. That's cinta kan, my love. Love. So Allah kata ahabbul bilad, Nabi kata ahabbul bilad ilallahi masajiduha. The most, tempat yang paling Allah suka, Allah cinta is the mosque. And wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Kenapa ada hadis macam ini out of nowhere? Macam tempat yang Allah paling suka is the masjid, tempat yang Allah paling benci tau. Benci is pasar. Nak kata pasar ni macam-macam perangai buruk. Kalau kita rasa kita buruk,
Kalau if you ever step into pasar, dia ada macam-macam. And at that point of time, zaman Nabi, pasar dia is like tempat orang tipu, tempat orang tipu tu as in tipu ration kan, tempat orang umpat, tempat orang makcik-makcik bawang, tempat macam-macam lah tempat dia. Dan jangan kita masukkan perangai pasar ni dalam masjid Gurudwara. Jangan kita bawa, kalau untuk in context of adab-adab dalam masjid, senang katalah, senang cakap lah. Saya cakap boleh lah. Jangan bawa perangai pasar dalam masjid lah. Begitu. Boleh tak? Boleh. Itu cheap punya Betul. kalau rumusan lah, cakap senang lah. So sekarang pasar pun dah jadi lain tau. Bazar pun jadi macam pasar tau. Betul, tapi ada dia punya sifat dia ada tu. Pekik-pekik. Man, kau apa hal? Gini kan. Bazar dia ada. Jadi jangan adakan budaya pasar tu dalam masjid. Sebab masjid ni tempat Allah cinta lah. Tempat Allah suka lah. So as much as possible, buat apa yang Allah cinta. Orang dalam tu tak suka apa kita buat, itu dia punya pasal lah. Macam itu. Kita nak ngadap Allah, bukan rumayu apa. Tapi kita nak ngadap Allah. As much as possible, kalau siapa yang menonton orang masjid dan sebagainya kan, orang yang selalu ada kat masjid, noja, permudahkan orang yang nak singgah ke masjid tu. Make the experience worthwhile lah. Maksudnya kalau kita dalam MRT ni, dalam MRT tu kalau boleh dia janganlah tutup aircon depan dia ke, kita begini kasih ketiak kita kat dia ke. That's bad experience lah. As much as possible orang masjid kena bagi the full experience yang rumah ni rumah Allah dan Allah cinta orang-orang yang singgah dekat rumah dia. Panjang sangat tak? Sorry Okay. Tapi yang cakap senang tu saya dah point out dulu. Dah cakap senang. Cakap senang dia jangan bawa perangai pasar Dalam masjid. dalam masjid. So, tapi kadang-kadang sekarang ada senang confuse tak? Betul, apa tu? Bazar tepi masjid. Itu tak boleh elak Kan? lah. Sini perangai lain, masuk lagi kita tukar perangai. Gitu juga tau. Betul. Confuse Cik Dana lah. Cik Dana Mana apa? ni maghrib masuk dia perangai lain. diam. Gitu. Okay, please. Okay. Apa? Terima kasih Ustaz. Okay, thank you so very much. Okay. Cuma Thank you so much saya for inviting. kecil hati sikit pasal tadi Ustaz tak nak bawa dia punya suling. Tak boleh lah. Sifu tengok nanti. Boleh lah. Itu je skill sikit. Okay. Assalamualaikum. Thanks, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Okay, jumpa lagi. Okay.